नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अमूमी तौर पे हमारे मुसलमानों के ज़हन में और ख़ास तौर पर हमारे वो तलबा और तालिबात जो स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में तक़ाबुले अदियान के हवाले से कुछ पढ़ते हैं, उनके ज़हन में एक तशवीश पैदा होती है कि बाबियत, बहाइयत और कादियानियत में से असल मज़हब कौन सा है और किसने किसको कॉपी किया है। अगरचे शरीयत की नुक्ता नज़र से, शरीयत की यानी अगर निगाह से हम देखें तो ये दोनों मज़हब ही बातिल हैं, गुमराही हैं। लेकिन कादियानियत ने जिस तरह दीन इस्लाम में सरकाबाजी का एक इंतहाई मनहूस इक़दाम किया है, ऐसे ही इसकी एक हकीकत जान लें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बर्रे सगीर पाक व हिंद में मिनवान वही दावी हैं जो ईरान के अंदर बाबी मज़हब या बहाई मज़हब के हैं। 1844 में अली मोहम्मद बाब ने इस मज़हब की, बाबी मज़हब की बुनियाद रखी और वाज़े रहे 1844 में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपनी ख़ुद बयान करदा तारीख़ पैदाइश के मुताबिक या 6 साल का था या 4 साल का था, यानी इसकी 1838 या 1840 की इसकी तारीख़ पैदाइश के 2 कौल इससे जो है वो मरवी हैं 1839-40 के। और जब इसकी उम्र इस वक्त ख़ुद कुल 4 साल या 6 साल के लगभग थी, उस वक़्त अली मोहम्मद बाब ने ईरान के अंदर बाबी मज़हब की बुनियाद रखी। फिर उसके बाद उसके बाबी मज़हब ख़त्म हुआ और अज़ली याह्या सुबह अज़ल ने इस मज़हब की कमान संभाली और ये मज़हब अज़ली मज़हब के नाम से मारूफ़ हुआ। 1856 में यानी 1857 की जंग आज़ादी से 1 साल पहले इस पूरे मज़हब को मोहम्मद अली बाब की बजाय जो मोहम्मद हुसैन नूरी, जिसने बहाई मज़हब की बुनियाद फिर बाकायदा इस मज़हब को हाईजैक कर लिया, इसका बड़ा वो बना और उसने पूरे के पूरे मज़हब को बहाई मज़हब में कन्वर्ट कर दिया। यानी जब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अभी बचपन में था तो वो तमाम दावी, तमाम वो बातें जो बहाई, बाबी अपने मज़हब के बारे में, अपने अली मोहम्मद बाब के बारे में या मोहम्मद हुसैन नूरी शराज़ी के बारे में कर चुके थे, उन्हीं बातों को इसने लॉन्च किया और उठाकर अपने ऊपर फ़िट करना शुरू कर दिया। और आप अगर दोनों की किताबों का तक़ाबली मुताला करें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दावा कि मैं उनके आने की जगह पे कहा, अली मोहम्मद बाब ने कि वो मैं हूँ, फिर साथ ख़बर दी कि मोहम्मद हुसैन नूरी भी, इसको भी ये हज़रत महदी के तौर पे पेश किया। तो ये शिया मज़हब के अंदर उठने वाले ये 2 तहरीकें थीं जिनको कबूल करने वाले भी शिया मज़हबी के लोग थे। तो लेकिन शिया मज़हब ने ही इसको ख़त्म कर दिया, ईरानी गवर्नमेंट ने इसको निस्सो नाबूद कर दिया। ये मज़हब ज़्यादा देर नहीं चल सका। उन्हीं का लिटरेचर और कचरा उठाकर हिंदुस्तान के अंदर फ्री मैसनों ने जिस मज़हब को लॉन्च किया, उस मज़हब का नाम कादियानियत है, जो कि बहाइयत ही की फ़ोटोकॉपी कह लें, उन्हीं का चरबा कह लें और यूँ समझ लें कि उन्हीं का बनाया हुआ ये मज़हब है। तो अब इसने मिर्ज़ा कादियानी ने मिनवान वही दावी, उसी तरह के ड्रामाबाजियाँ की जो मोहम्मद अली बाब कर चुका था। यहाँ पे एक बात आपको हैरत होगी कि अपने दावी के इस्बात और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए जो हथकंडे बाबियों और बहाइयों ने इख्तियार किए, इन बेचारों को उन हथकंडों के भी कॉपी करना पड़ी। जिसकी एक मिसाल इनके मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने और इन लोगों ने लिखा कि उन दिनों अंग्रेज़ ने बड़ी साजिश के अंग्रेज़ का तो इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन मैं अपने तौर पे अर्ज़ करता हूँ कि ये अंग्रेज़ की साजिश कहाँ तक थी। कहते फ़लाँ इलाके में एक मलंग ज़ाहिर हुआ, वो दरवेश था, उसने कहा कादियान में एक अनकरीब मसीह ज़ाहिर होने वाला है, फ़लाँ है, और हमने उस दरवेश की, उस मलंग की बातों को लिख लिया इतने गवाहों की मौजूदगी में। फिर जब मिर्ज़ा कादियानी ने दावा नबूवत किया और मसीहियत का दावा किया तो फिर उसको बतौर सबूत के पेश किया और लोग बहुत ज़्यादा को यानी उनके बकौल उन पर यकीन कर बैठे और हमारे नज़दीक बहुत सारे लोगों को मुर्तद होने का ज़रिया बनाया इस बात को। और यही बात है अली बाब के मुत्तबीन कहते हैं कि एक शेख अहमद हसाई था, वो आया, उसने आकर पहले पेशेनगोइयाँ की, आन करीब ये होने वाला है, वो होने वाला है, फिर ऐन उसकी पेशेनगोइयों के मुताबिक अली मोहम्मद बाब ने दावे किए। तो हर बात में इन्होंने उसको कॉपी किया है बाबियों को। फिर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बाबियों का, भाइयों का अकीदा है,
وہی عقیدہ قادیانیوں کا ہے، جو عقیدہ ان کا ہے بابیوں کا، بھائیوں کا حضرت مہدی کے بارے میں، وہی عقیدہ قادیانیوں کا ہے۔ اسی طرح حرمت جہاد ہے، عبادات ہے، پورے دین اسلام کے مقابلے میں انہوں نے ایک نیا دین اسلام پیش کیا۔ حتیٰ کہ بابیوں نے، جو بھائیوں نے، جو بابی اور بھائی ایک ہی بات ہے، تو انہوں نے دین اسلام کو منسوخ دین قرار دیا، اور یہی بات مرزا قادیانی نے کہی کہ یہ اسلام مردہ اسلام ہے، اور زندہ اسلام جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں یا اس کے مذہب کی شکل میں موجود ہے۔ تو اس لیے میں اپنے اسکول و کالج کے طلباء اور طالبات سے، اور وہ لوگ جو تقابل مذاہب کا کام کرتے ہیں، ان سے یہ درخواست کروں گا کہ قادیانیت کو بھائیت کے تناظر میں دیکھیں۔ جب اس کا مطالعہ کریں تو پہلے آپ بھائیوں کی کتب کا مطالعہ کر لیں، بابیوں کتب کا مطالعہ کر لیں۔ ایک ہمارے انڈیا سے ایک عالم ہیں مولانا شاہ عالم گورکھپوری صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بہت ہی محققانہ اور ان کی اصل کتابوں سے استدلال کر کے، اصل کتابوں کو سامنے رکھ کر اس بابیت کے مذہب پر ایک کتاب لکھی ہے۔ تو بابی مذہب کے تعارف کے حوالے سے بڑی تفصیل سے وہ کتاب لکھی، وہ کتاب مل جائے PDF میں تب بھی ٹھیک، اگر بالفرض نہ ملے تو وہ آپ ہم سے بھی رابطہ کر کے وہ کتاب لے سکتے ہیں، تو PDF میں۔ اب وہ کتاب لے کر اس کتاب کی ایک خصوصیت ہے کہ بابیت اور بہائیت ایک تعارف، اس کتاب کا نام ہے بابیت اور بہائیت ایک تعارف۔ اب اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ اس میں تمام باتوں کو، جانبین کے دلائل کو اور مسلمانوں کے موقف کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور بغیر لگی لپٹی کے قوم کے سامنے اس مذہب کی اصلیت رکھی گئی ہے۔ جب اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ اور بھی علماء کی کتابیں ہیں بابیت اور بہائیت پہ لکھی ہوئی، تو جب ان کتابوں کو آپ دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے قادیانیت کو سمجھنا آسان ہوگا کہ قادیانی مذہب سارے کا سارا سرقہ شدہ ہے۔ ایران میں قادیانی بہائی مذہب، بابی مذہب اس لیے کامیاب نہیں ہو سکا کہ ایران میں ان کی ریاست کامیاب تھی، گورنمنٹ کی رٹ قائم تھی، انہوں نے ان کو کچل کے رکھ دیا بہائیوں کو۔ بر صغیر پاک و ہند میں چونکہ انگریز کی حکومت تھی، اور جو انگریز کے یہ بھی پروردہ تھے، اور جہاں پہ انگریز نے اپنی سرپرستی میں ان کو اتنا تحفظ دیا، اتنا ان کو پروٹوکول دیا کہ یہاں پر یہ کافی حد تک ان لوگوں کا دجل پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اب الحمدللہ پوری دنیا میں ان کا ریورس گیئر لگ چکا ہے، الٹی گنتی شروع ہے، اور وہ دن بہت جلد آئے گا کہ قادیانیت صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ جائے گی، خارج میں اس کا وجود اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔